Right now, I think everybody's nervous system is in a state of fight or flight. Honestly, what we've just lived through, the human body is not built to sustain that level of uncertainty for that amount of time. And so every morning, I want you to high five your heart. What you're going to do to high five your heart is we're going to teach you how to flip off your fight or flight nervous system and flip on your parasympathetic, calm, cool nervous system. You're going to take your hands and push them on the center of your chest, and you're going to take a deep breath. And then you're going to repeat these 3 sentences. I'm okay. I'm okay. I'm safe. I'm safe. I'm loved. I'm loved. And repeat it and repeat it and repeat it until you feel yourself come back into your body. What you're doing on a scientific level is you're tapping into a treasure in your body called the vagus nerve. It is the on-off switch between your stressed out nervous system and your cool, grounded one. And the fact of the matter is, if you can hear yourself even thinking those 3 sentences, it's true. Right now, I think everybody's nervous system. Okay. So let's do the simple exercise together. And so just, minggu yang baru balik daripada cuti, holiday, and then, you have so many going on in your life, so probably kita perlu breather lah kan. Okay, so let's do the exercise together. Simple je kan, you dah tengok kan, right? So just put our hands together, your hands on your chest and say these 3 words. Okay, I'm okay, I'm safe, I'm loved. Okay, so this is one of the exercise for centering back our life, what we are doing every day. Okay, so saya tahu some of, probably you already done some of stress exercise or anxiety exercise on your own. So just add one more to your whatever that you're doing, or kalau you belum start lagi ada a routine for self care ni kan, untuk hilangkan rasa nervous ni kan, you should start doing a simple one macam exercise hari ni baru tak sampai 1 minit kan, right? So anxiety bila dalam proses kita buat kerja hari-hari lah kan, hari-hari benda ni memang normal akan berlaku kan. So saya semalam first day saya masuk office, I have so much things going on yang kena settlekan. Sebelum go off holiday hari tu pun sebenarnya saya dah buat my work and I've completed my work. But then I still have things to do. Minggu ni adalah minggu kita evaluate untuk final exam papers. Semua pemakahan, assignment, guideline, kita check dekat peringkat fakulti kan. So benda tu kami buat hari ni. Ada yang buat semalam, tourism department buat semalam. So benda tu semua kita kena prepare sebelum cuti or waktu cuti hari tu kan. So first day of coming back. So tarik nafas and let's start. Right? So I hope wait, saya sekarang because dalam mungkin you all tak nampak kan. Dia nampak saya je sekarang kan. Tapi bila okay, so while you are typing nama you semua tu, saya tak boleh share screen sebab terlindung kan. Sekejap I will take. Okay, saya tunggu. Okay, welcome back everyone. So I hope kita reorient balik kan, oriented balik apa yang we have done before we go off for midterm break hari tu. So I've covered topics on resume, updating your resume. Kenapa saya panggil updating resume? Saya terus je assume Saya assume saja, saya tak payah tanya. Saya tak nak tanya. And I assume you tak ada dah resume you sendiri sebenarnya. Okay, so you are not working on clear slate. Bukan you baru daripada blank page you nak build up your resume. Apa tips yang saya bagi semuanya daripada resume you yang you dah sedia ada. Macam mana kita nak revampkan balik your resume. Okay,
So topik tu sebenarnya 1 minggu je tau. So sebenarnya 1 minggu, tapi saya tahu how important it is to students. Mungkin you tak pernah lagi ada session yang orang betul-betul duduk dengan you and go through your resume process. Dan macam mana nak update your resume. Macam mana nak update your LinkedIn. Mungkin you tak pernah buat kan sebelum ni. So saya take time and tekankan topik tersebut yang pada saya knowledge yang you akan guna sepanjang-panjang you bekerja. Okay. Saya baru je update resume saya minggu lepas and hari Jumaat, hari Sabtu macam tu because I was asked to add another section dalam resume saya sendiri kan. My CV saya punya resume panggil CV, curriculum vitae. So I was asked to add another section yang sebelum ni saya tak pernah consider kena letak kat dalam tu, requirement university, so I just add on. And then we need to upload the resume to, the CV to university punya website lah. So itu benda yang saya buat Saya this is my tahun ke-18 betul ke saya cakap dengan you kan? Takut miscalculate kan. So tahun ke-18 saya kerja. So saya still update resume saya tau. Saya tak ada kelas macam you all ni, saya ambil subjek professional development or ada session yang orang betulkan resume. So apa yang saya belajar daripada resume saya secara professionally, apa yang saya belajar waktu saya kerja dulu, I was given hands-on learning. I experience hands-on learning daripada bosses yang guide saya dulu. Okay, so we all ada template and macam mana nak screening resume, macam mana nak buat pemilihan candidates. Kita panggil job seeker, kita panggil candidate kan. Macam sekarang dalam kelas saya address you as students. So kita ada proses tu. So saya lalu semua proses macam tu. So bila saya masuk akademik, saya punya resume has to be tailored towards academic. Academic lebih dikenali sebagai curriculum vitae, which is longer version of resume. Saya tunjuk kat you all saya punya CV saya kan. Pada saya quite panjang lah kan. Tapi saya terpaksa, itu yang master one which is I have a shorter version one. Okay. So tool ni kita gunakan every time you nak naik pangkat, you nak mohon kerja, whatever kan. So if you remember back lah, kita kata kita recall balik kan, macam mana bila you masuk universiti dulu, betul tak? Saya rasa sama je. Saya apply masuk universiti tahun 2000, awak apply masuk universiti tahun 2019 kan. Okay. So pada saya tak ada beza pun sebenarnya proses apply universiti. So saya tanya soalan ni lah kan. So macam mana you pilih universiti hari tu? Macam mana? Apa yang ada dekat diri you yang you tengok and buat you decide untuk apply program mana satu? Do you still remember the process? Saya tak lupa kot kan, baru 2 tahun kan, 2 tahun, 3 tahun, baru 3 tahun. Ingat lagi macam mana you buat pemilihan tu? Apa yang you tengok mula-mula? What kind of criteria do you see in yourself when you applying for a program to pursue your degree? Kalau malu, just type in dekat chat box, tak apa. And saya memang suara saya macam ni minggu ni. Okay, you tengok result you sendiri. Tengok result, lepas tu tengok course apa yang kita minat. Alright, so awak tengok result awak sendiri, betul tengok course yang mana you minat. Alright, so 3 orang, 4 orang. Okay, Sandra kata dia tengok skill. Okay, so you tengok qualification you sendiri kan. You tengok atas paper you, result STPM you berapa. Nervous ni, nak apply mana satu. And then you flip off. Buka, sorry. Saya pergi cerita zaman saya pula kan. So, you buka UPU and you tengok program course mana yang you boleh apply. Macam tu you all apply kan. Masa saya dulu dia ada prospectus dipanggil Saya rasa sama je. Prospectus saya dalam bentuk hard copy. So dalam bentuk hard copy saya kena pilih lah. Okay. So daripada course yang minat kan. So dalam tu ada, dalam senarai tu saya rasa ada beratus-ratus course, betul? Beratus-ratus program kan. Okay. So dalam ratus-ratus program tu you pilih. You tengok result you tengok sesuai ke tak? 3 kredit tak ni? Yang ni minta muat berapa? Yang ni minta apa lagi? Matematik berapa contohnya kan? Saya rasa sama je kan, lebih kurang proses dia walaupun dah 19 tahun kan. Saya tinggalkan kan, 20 tahun lebih kan. So saya rasa sama je kan. Okay. So apa yang kita buat waktu tu, proses tu? Kita buat matching, betul tak? Apa yang kita ada
dengan apa yang course tu minta. Maksudnya program yang kita apply tu minta. Kan? Itu apa yang kita buat kan? Kita matchkan skill kita dengan program tu nak. Okay? Tu kita panggil matching lah tu. Proses dia. Selesai tak? Tick. Okay, aku ada tak ni? Aku ada tak ni? BM aku berapa Lepas tak? Contohnya. Kan? Tu. And then, proses tu sebenarnya, kan? Proses yang you buat waktu UPU tu sebenarnya, itulah proses yang sama bila kita minta kerja. That is the same process tau. Macam mana hiring tu dibuat. Okay? So, you tengok iklan tu. Kan? And then, you tengok iklan yang employer tu post. Kan? And then, you tengok juga kelayakan you. Ada ke tak? Ada ke tak? Dan kita apply. Kan? Kita apply berdasarkan minat kita lah. 1, berdasarkan yang kita layak. 2, berdasarkan yang kita minat. Ataupun minat nombor 1, kelayakan nombor 2. Okay? Either way lah, mana-mana kan. Sajalah try walaupun tak cukup 1 kredit contohnya. Tapi nak try juga. Ada tak decision macam tu? Saya pernah buat decision macam tu kan. Tak cukup 1, tak apa. Nak juga. Kan? Contohnya. Kan? So, bila kita apply kerja, kita buat proses yang sama. Which is kita cuba nak matchkan diri kita dengan employer. So, employer pun sebenarnya dia buat benda yang sama tau. Proses tu. Which is dia cuba matchkan apa yang company dia nak dengan apa yang kita ada. Dia cuba matchkan. Kan? So, itu kita kata daripada segi basic lah. Human thinking yang you senang faham. Betul tak? Okay? So, macam mana kita dalam universiti pula pilih you? Kan? You terfikir tak macam mana UMK pilih you? Kan? So, apa yang kita buat adalah berdasarkan beratus-ratus application yang kita dapat, okay, kita hantar staff kita suatu program seorang. So, masa tu katakanlah saya tak ingat siapa yang pergi, saya assume Dr. Malisa sebab masa tu dia ketua program. So, bila dia pergi dekat sistem UPU, dipilihlah student tu. Siapa yang pilih UMK pilihan pertama, siapa yang pilih FHPK pilihan pertama, siapa yang pilih course SAP pilihan pertama. Kan? So, kalau you pilih course SAP pilihan pertama, confirm nama you ada dalam senarai. Contohnya. Okay? So, dia klik. Okay? So, dia pilih lah. Okay? Lepas tu, itu yang kita panggil human punya power. Maksudnya, walaupun application tu berlaku secara online, tapi yang buat pemilihan tersebut adalah siapa? Manusia. Kan? Human. Kan? Samalah bila kertas sampai, kan? Bila kita hantar CV dekat employer, katakan you email 10 company contohnya. So, siapa yang baca kita punya resume? Manusia kan? Dekat orang yang jaga email tu lah. Manusia tu yang baca. Itu yang benda yang kita senang faham. Okay? Elemen yang mungkin yang pada you sebenarnya you dah tahu dah benda ni. Tapi mungkin kita tak terfikir daripada segi hiring. So, apa yang berlaku adalah sekarang, dia ada elemen kedua, which is ada machine brain, artificial intelligence, AI. Pernah dengar kan? Okay? So, machine punya brain lah, kira robot brain ni. So, AI sekarang yang ada satu lagi elemen lain daripada segi orang pilih kita yang nak bekerja adalah AI. Okay? Algorithm. Tahu kan algorithm tu apa? Tak tahu tak apa, saya explain dalam simple words. Okay? So, bila kita kata kita search lagu baru, apa lagu baru? Yang baru trend baru ni kan? Saya ni tak berapa expert sangat kan lagu, tapi you all pandai kan? Okay, katakanlah you dengar lagu siapa kan? Saya ni memang out sekarang kan? Okay. So, you pilih lah, katakan lagu Taylor Swift. Contoh, saya bagi contoh. So, katakanlah lagu Taylor Swift. So, bila, okay, Raya Dola. Okay, so you pilih lagu Raya Dola. Thank you yang bagi contoh. And saya memang out terus. And terlalu, kepala terlalu banyak fikir. Right. So, bila you start pilih lagu, and dia akan bagi you recommendation kan? Okay, do you want to listen to this song? Next. Ataupun dia terus je bagi dekat you, next video nak tengok, next lagu nak dengar, kan? YouTube, saya rasa TikTok pun pakai algorithm. Bila you start view satu video ataupun Khairul Amin punya video, katakan dia akan start bagi cooking video yang lain, yang related. Kan? Tengok pasal sambal, apa resepi, katakan sambal kacang, contoh So nanti dia bagilah sambal kacang orang ni lah, resepi sambal kacang yang ni lah, contohnya kan. Dia akan bagi recommendation channel lain yang buat juga masakan yang sama, contohnya. So, itu adalah algorithm. Apa yang algorithm buat?
Okay, dia pilih untuk kita apa yang kita patut tengok. So macam mana algorithm related dengan hiring? Okay, so you ingat lagi saya suruh you buat 3 strength you. 3 strength, tulis you punya strength, tanya kawan-kawan, mak you lah apa, whatever kan, apa you punya strength kan. Okay, so strength kita tu, kita nak letak kat mana dalam resume supaya mission baca strength kita. Kat mana part resume tu? If you still remember. Kan? Ya, okay. Agak-agak lah kan. Part mana ni dalam resume ni, agak-agak ni. Kita katalah kalau robot baca resume kita, dia baca bahagian mana satu. Nak tengok kita ni sesuai ke tak dengan kerja tu. Ataupun kita kata manusia lah. Orang biasa baca. Dia tengok kat mana? Dia scanning kan. Experience mungkin. Okay. Ada lagi cubaan lain. CGPA, okay. Ada lagi? Kan? So bila kita search kan, algoritma ni komputer, samalah bila kita manusia kan. Bila kita search apa-apa kita nak, kita search tu kita guna apa? Katakan you nak cari apa-apa, you pakai apa tu? Nak cari apa-apa words kan. Kalau macam ni lain maksud dia kan. Okay, so you all tak nampak jari saya. Silap. Okay. Kita search, katakan kita pergi Google, kita cari apa? Macam mana kita buat carian? Kita type apa? Maklumat? Okay, so maklumat tu macam mana kita nak dapatkan maklumat tu lagi? Kan, katakan kita cari lagu raya. Nak lagu raya apa? Kan, dia ada banyak lagu raya. Lagu raya Saloma, lagu raya 90-an. Kan, kita pakai keywords kan? Keywords, kata kunci. Kan, zaman sekarang pakai hashtag kan? Okay. So, hashtag tu, ataupun kata kunci tu, itulah yang kita tulis dalam kita punya professional summary. Bawah nama kita, bawah nama you dekat dalam resume, selepasnya adalah apa? Professional summary kan? I am something, something, something. 3 perkataan. 1, 2, 3, whatever. Dalam bidang tourism, to do what? And that's how, bila kita baca resume, itu benda pertama yang kita tengok. In terms of human, kita tengok elemen tersebut, professional summary. In terms of computer, dia akan matchkan. Katakan dalam iklan dia tulis dia nak staff yang highly motivated contohnya. So bila dia suruh mesin baca, dia suruh komputer baca, dia akan masukkan perkataan highly motivated. So siapa resume dia yang ada perkataan highly motivated, resume tu yang akan proceed ke peringkat seterusnya. That's how it works. So dalam game, dia ada advantage and disadvantage lah, this algorithm. Satu advantage dia adalah, bila dia hanya baca keywords, kalau you tak letak keywords tu, memang dia tak akan consider terus your application. Kan? Itu problem dia kan? Okay. Tapi, untuk, apa kita kata? Advantage dia adalah is cost saving. So zaman sekarang kan adalah zaman komputer. Bila kita sendiri pakai komputer untuk mudahkan proses, orang yang buat hiring tu pun akan start pakai komputer untuk buat selection tersebut. So how to beat the game is that, itulah pentingnya kenapa resume you kena start consider bukan sahaja human yang baca, you also kena consider komputer baca resume you. 2. You boleh check tau sebenarnya resume you. Ada software, you boleh masukkan software tu, boleh masukkan resume you kat software tu baca you punya resume. Ada. Saya tak payah bagi tahu. You pandai cari sendiri. Ada banyak software macam tu sekarang ni. So you go and check your resume. So this is how we are going to beat the game of AI ni lah. AI ni sebenarnya kita boleh pintas sendiri benda ni. Tak ada masalah. Jangan takut dengan AI. Siapa yang buat komputer? Manusia. Jangan lupa. Kan? So dia ada kelemahan, dia ada kelebihan. Right? So, kenapa saya share pasal AI buat hiring? Because pada saya, makin kompetitif, makin komputer akan digunakan. So, dengan knowledge yang you ada hari ni,
dan you study pasal ni lah kan. Saya hanya bagi you sikit saja tips. Tapi kan you balik you study macam mana kita nak counter balik problem dengan komputer robotics baca dokumen kita. Okay. PPTA hanya turn it in dia baca apa? Mesh perkataan kan. So sama lah sebenarnya proses dia. Tak adalah resume tu baca turn it in. Maksudnya that's how proses yang kita buat. Itu yang kita buat bila kita buat carian maklumat. Kita masukkan keywords, kita cari maklumat yang kita nak. So, fikir macam ni. Recruiter pun akan buat decision yang sama. Dia akan masukkan maklumat untuk cari maklumat yang berkenaan dengan orang yang dia nak hire. So, that's how it works. It works both ways. Bukan hanya satu way je. Right? So, apa yang saya share hari ni adalah on application strategy, how to do job search. So, you dah ada resume you, macam mana you nak start cari kerja. Mungkin student 3-1I belum start lagi, tapi you akan start. Student intern, you akan start semester depan. So, saya bagi you knowledge, katakan selepas you habis intern. Bukanlah waktu you tengah intern, you nak start cari kerja. Meaning bulan 5 tahun depan. Okay, bulan 5 tahun depan. Okay. So, I give you knowledge, tapi probably knowledge ni you kena update lagi sebab ada lagi 12 bulan, 10 months lah. 10 months to go for you before you start go into your job search kan. Okay. So, apa yang berlaku dalam ekonomi sekarang is that application to offer ratio is getting higher. Is getting lower. Okay. So, masa pre-pandemic economy, meaning waktu saya minta kerja dulu, saya habis degree 2007. Okay. So, masa saya minta kerja, kita panggil pre-pandemic economy. So, if I send out 50 resume, I will get called back around 5 interview. Saya akan dapat sekurang-kurangnya dalam 5 interview. Probably I get more than 5. Tapi selalunya tak lebih daripada 10 lah. Okay. 50 application saya hantar, saya hanya dapat 5. Job offer mungkin 1 atau 2. This is reality yang saya share as student daripada hospitality background, tourism background. That was before pandemic. So now, after pandemic, ataupun kita kata post-recovery punya stages ni, so you need to send, how to get 1 to 2 job offer ialah, kalau kita backtrack balik, macam mana you nak dapat panggilan interview dulu? So you kena send out sekurang-kurangnya 400 application per month. I'm talking about per month. Bukan 400 application dalam masa 12 bulan tau. Setahun. Sebulan. So 50 application tu sebenarnya sebulan. Itu apa yang saya buat dulu. Waktu saya belajar. Saya hantar 1 application sekurang-kurangnya 1 hari. At least 1. So kalau kata seminggu 7. So sebulan saya ada 30 application. Tu apa yang saya buat masa saya belajar dulu kan. Okay. Saya bukan family, ada company, hotel apa semua. We are talking about kita tak ada connection. Right. So now you need to send out 400 application to get at least 20 interview. Okay. So kalau 400 nak hantar, satu hari you kena buat at least 20. Betul tak pengiraan dia? You kena buat at least 20. Hantar, send out. At least 10 lah. Kita kata 10 sehari. It's possible kan? 10 sehari application, you kena apply kerja 10 sehari. Hari-hari apply 10. So you will get back call probably around 20 interview. And then probably within 1 to 2 months, you will get 1 to 2 job offer. This is reality yang you kena tahulah. And this is, orang kata susah dapat kerja kan. Sebab apa susah dapat kerja ialah, sama ada kerja tu susah dapat disebabkan qualification. Maksudnya, kita nak kerja yang sama level dengan qualification kita, ataupun nak yang kita kata kena dengan hati kita, dengan jiwa kita. Ni I'm talking about you dapat kerja yang betul-betul yang sesuai dengan you. 1 to 2 job offer ni, it will take time. Job search memang kena banyak bersabar. Right? So, I hope you dah kena start strategizing. Saya share walaupun 1 year earlier, tapi for me, knowledge yang you can use starting from today untuk you guna lagi, up this coming years. Right? So, when should I apply to search for a job? Bila nak hantar you punya job application? Okay? So, kebanyakannya apa yang selalunya lah early career ataupun fresh graduate tunggu
tunggu habis semua hantar assignment, habis exam baru apply kerja. Yang tu selalunya kesilapan apa yang fresh graduate buat lah, kan. So don't be that person. Okay, unless memang parents you bagi you duduk rehat dulu setahun baru masuk kerja, then that's a different story. I'm talking about orang yang memang within 2 bulan lepas graduate nak dapat kerja. Bukan graduate lagi, tak convo lagi dah dapat kerja. You want to be that person. You nak jadi orang yang belum convo dah ada kerja. You nak kerja macam orang macam tu kan. Kita kata orang majority lah kan. Kita jadi orang majority. Okay. So kalau kita nak dapat kerja, by the time kita graduate, bila kita nak start apply. So kalau saya kata, sekarang, hari ni, which is hari ni tahun hadapan, which is bulan 5 tahun depan, you dah kena start apply kerja. You akan habis internship bulan 6. Okay, you akan habis intern you bulan 6. So internship minggu ke-14. So hari ni adalah midterm. So pertengahan bulan 5 adalah pertengahan semester. You dah kena start mula hantar resume you bila start pertengahan semester. Saya memang mula lepas midterm masa saya hantar kerja. Saya universiti dekat Shah Alam. Saya apply kerja semua sekitar KL, Selangor. That was me. Itu saya. So kalau you punya hometown, you memang plan nak bekerja dekat hometown, KL is lubuk tempat kerja, semua orang tahu kan. Banyak peluang pekerjaan kat situ. Hotel, restoran, semua kat situ. Travel agency, what not. Tapi if you nak kerja dekat dalam hometown you yang very limited punya company, then you have to be more aggressive daripada orang yang nak kerja dekat area yang busy. Lagi sikit company, lebih sikit peluang pekerjaan. You have to remember that. Okay, so you have to start early. Kena start berkenalan dengan orang. Bila kita nak buat networking? Hari ni, sekarang. So apply kerja as early as possible. Saya pergi interview masa minggu exam tau. Itu saya punya job interview. Masa tengah ambil exam tu, in between hari saya tak ada paper tu, saya pergi job interview. Itu saya dulu. So memang by the time saya habis last paper, dah masuk kerja dah. Exam kan 3 minggu kan. By the time habis, and I already start my first job. So, strategize and susun time you well. Okay. So bila nak apply kerja, by midterm you dah kena apply. Bulan 5 tahun depan dah kena start. Okay. Right. So, how are we going to do this? So, you dah tahu when, so bila? How? So, you kena research pasal industri you. So, your industry is tourism industry. Our industry is tourism industry. Even saya dalam hospitality pun, saya punya industry still tourism industry. Okay? So, kita kena study pasal industri kita. Right? So, first we have to identify what employer are you interested to work with. Sebab tu kenapa saya bagi assignment 4A tu. So you study sikit pasal employer yang you berminat. So this is your time to do some research. Lepas tu macam mana lagi kita nak buat research? Kita nak tahu pasal employer yang kita suka. You pilihlah tempat intern yang memang betul you nak belajar. So intern adalah test run pada saya. Saya punya internship setahun tau. Saya tak faham student yang intern 1 sem ni. Sebab saya punya pengalaman intern adalah 1 year. Jadi saya memang belajar operation keseluruhan proses tu waktu saya buat intern. Because my intern was so long. 2 semester. My intern was 2 semester. So saya tak ada depth. Memang you kena rotate semua. Bila dia kata rotate tu memang rotate the whole department, back end, whatever. Cuma saya tak boleh sign dokumen sebab saya bukan bos. Tu je lah maksudnya. Apa yang saya tak buat. Bos punya decision je yang saya tak buat. Tapi kalau kata peringkat bawahan, all of the operation, I need to learn. I learn all. Okay. So anggaplah pergi internship adalah test run. So bila kita nak buat apa-apa, mesti kita nak try. Macam beli baju lah kan. We are talking about bila beli baju kat kedai kan. So kita cuba dulu kan baju tu sesuai tak dengan kita. Kan cutting tak kena lah. Kan cari baju raya pun jelah susah kan. Tak kena kat sini lah, kat pinggang lah. Kalau masalah perempuan bontot besar lah apa semua kan. So it's the same thing macam kerja. Kerja bersama. Kita nak tahu good fit dengan kita. And if you imagine, work is a cloth, it's a new cloth that you want to buy. So how many shops that you want to go? You willing nak round berapa banyak kedai untuk nak cari kedai yang sesuai dengan you, baju yang sesuai dengan you. So gunakan
pengalaman intern tu untuk explore you punya career interest. Kan? Career interest you. Gunakan pengalaman tu. So, mintalah company yang memang you willing nak kerja ataupun kita kata career yang you mungkin berminat nak explore yang you pernah dengar tapi you tak tahu siapa. Kan? So, this is the time to use. Kan? To make use of internship time. Kan? Jangan fikir nak pergi intern ni nak pass je universiti. You are wasting a good opportunity. Kalau itu cara pemikirannya. Don't be that person. Jangan jadi orang macam tu. Kita tak nak jadi orang macam tu. Kita nak jadi orang yang bagus. Right? So the second one, we need to research about our industry is that we need to study about our industry trend. Apa trend dalam bidang tourism sekarang yang you nampak? Kalau you kata you still tak faham juga apa industri trend you, contohnya kan belajar dengan Dr. Nashat tak faham-faham, katakan contoh lah. Katakan kan, you tak faham kan. You study sendiri, tak ada masalah. Kan. So, internet ada zaman sekarang, you sendiri student tourism, apa yang sepatutnya advantage student tourism? Kan, you should explore student tourism. You pernah tak dengar nasihat buat research dalam internet? Pernah ke dengar nasihat macam tu? Tak pernah kan? Saya punya pensyarah hotel management, nasihat saya apa? Bukan saya lah, meaning the whole class First semester pertama saya buat degree saya, dia cakap, you kena tahu semua benda dalam industri kita. Bila you pergi Carrefour contohnya, kan? Masa dulu panggil Carrefour lah, sekarang dah tak ada dah Carrefour tu. Apa tu, you pergi hypermarket Bila you pergi hypermarket, apa yang you kena buat? Dia kata, pergi semua frozen section. Baca semua ingredient dekat dalam tu. You tengok makanan macam mana orang offer frozen. Sebab waktu tu frozen industry quite new dekat Malaysia. Malaysia masih beli makan berbungkus yang orang masak. Bukan makanan yang sejuk beku yang you boleh masuk reheat. So you are talking about 2020, you tengok sekarang. Dahsyat tak frozen punya business? Semua benda boleh frozen dekat Malaysia ni. Kuih. Dulu mana ada orang terfikir nak buat kuih cucur badak kena frozen? Waktu saya buat degree dulu. Tak ada. Sebab semua benda buat fresh. Tapi now benda tu common. Frozen items. Semua benda boleh beli frozen. So apa industri dalam industri you yang you kena tahu? You pergilah explore. Weekend, hari Jumaat, Sabtu. Go to somewhere that you haven't been before. Okay, ataupun do something that you haven't done before. Mungkin you tak minat sangat outdoor. You try lah explore outdoor. Saya pun bukan orang outdoor sangat tau. Tapi saya suka explore city tu memang saya punya interest. So I will go to different places and learn these things. So student tourism tak sepatutnya duduk depan komputer main game. You kalau you sepatutnya duduk and go out and explore the city itself. That's what you should do. So you learn about your industry. Okay? So the third thing about researching the industry is that you need to learn who are the major players. Siapa major player dalam industri tourism Malaysia? Tahu tak? Test sikit knowledge you all. Ke you still don't have any idea who are your major players? Siapa company yang paling besar? Kalau kita cakap pasal travel kat Malaysia, siapa yang selalunya nama company yang naik? Tak ada. Tak ada idea. So kalau tak ada idea tu kena study tu. Okay. Asia, alright. Genting, okay. Andalusia, right. Okay, Andalusia. Okay. So at least nampaklah adalah sikit kan hasil 3 tahun. Tak sia-sia. Okay, tabung haji travel and tour. Okay. Dah nak musim haji kan. Dah nampak dah kat iklan tabung haji kan. Right. So tak sia-sia lah you all 3 tahun duduk dalam fakulti, dalam program SAP kan. You tahu siapa major players. You need to know who are your major players. Because why? Trend selalunya flow ke arah major players. Ataupun major players usually yang start the new trend. Tapi now startup makin banyak kat Malaysia. Startup adalah company yang dimulakan oleh company kecil kan. Tahu kan? Masuk startup. Startup sekarang makin banyak dan kebanyakannya produk startup pun very innovative. Okay? Asia pun dulu start sebagai startup. Okay? So, kita kena study, tahu kita punya major players dan now get to know who are our startups. Kena tahu. Startup
company permulaan ni adalah dominate ekonomi Asia dalam 80% startup. Memang kita bukan Asia, sorry. Asia Tenggara. Okay. Ekonomi Asia Tenggara didominate by startups. Daripada Singapura sampailah Vietnam. And that's how it works, right? Okay. And then the last one, how to research the industry is that you need to identify the typical role for someone with your background. Sebab tu kenapa saya bagi assignment 3 Saya baru punya assignment semua design untuk you all tau. Bukan saja-saja nak bagi susah lah assignment ni kan. Nak bagi challenge tak. Saya fikir student perlu tahu pasal apa. Student perlu kenal orang dalam industri. So kita bagi assignment macam ni. That's how saya design saya punya assignment tau. Saya cari idea for my assignment Okay, that's how saya punya style buat kerja. Sebab tu saya tak kerja konvensional macam orang lain ambil benda copy paste letak masuk buat. Kan? Saya bagi assignment guideline, siap bagi example dekat bawah tu. Kalau you tengok, you boleh pergi dekat YouTube channel tu, Harvard Business Review punya YouTube channel, Career Crash tu. Career Crash tu sebab saya mengajar professional development, dia naik dalam algorithm saya. So saya tengok, sebenarnya benda yang saya terfikir ada dah company lain yang buat. Sebab tu saya boleh bagi example kat you all. Sebab benda tu sentiasa naik dalam algorithm saya. Sebab saya selalu kan study pasal benda ni kan. Saya cakap pasal benda job seeking, whatever kan. Kadang saya fikir bukan aku nak cari kerja student. Tapi knowledge saya kena ada. Saya kena ada updated knowledge untuk student yang nak graduate tahun 2023. Okay. So get to know somebody who are in work that you are interested in. Okay. Get to know them and then start research. Mungkin you pergi jumpa minum kopi dengan dia ke, kalau dia ada same gender lah. Okay. So, get to know these people. Mungkin you start connecting dengan LinkedIn dulu ke contohnya. Simple things that you can do. And follow dulu dia dekat LinkedIn. And then kalau dia ada dekat area you pergilah talk dia ke, pergi dengar ke dia punya research dia, dia punya talk, dia webinar dia. Join their session. Okay, so this is how we get to know people from the same role that you're interested in. Apa yang you minat? Okay. So, macam mana kita nak hantar resume kita? Okay, how? Strategi apa yang kita nak guna? So, there are two strategy, which is a machine gun strategy and also a sniper strategy lah. So, the first strategy is that machine gun strategy. Submitting as many application as possible. Pernah buat apa benda ni? Apply lah program mana pun janji apply. Ada ke konsep macam tu? I hope you're not that person. So, kita apply je. Janji kita apply. Apply. Miss kata kena apply 10 sehari ni. Tak cukup lagi ni 10. Hantar lagi. Okay, itu machine gun strategy lah ni. We're talking about that. So, apa kelebihan machine gun strategy? What is the advantages? So, the first one is that it increase the probability of being called for interview. Because when we send higher number of resume, higher number of application, you will be more likely to be called. So kalau kata sehari you apply 100 tempat, at least akan ada 2 orang call you. Takkan you apply 100 tak ada orang panggil langsung, betul tak? Okay, so itu principle machine gun strategy lah. Okay. So when we send more application, meaning people are also aware about our existence. Meaning we are available. So kalau you pergi explore dekat you punya LinkedIn ada satu function yang kita boleh kata kita open to work. So bila you ready nak apply kerja, you make sure button tu on. Button yang open to work tu. Sebab siapa yang tengah hire orang, dia akan search orang yang available untuk jawatan tersebut. Dia akan guna keywords dan bila naik keywords tu dia akan tengok you open to work or not. Okay, so bila you ready nak apply kerja bulan 5 tahun depan, bulan 5 2023, so make sure you have that button on, open to work button on. Okay, right, and then you can also apply for vacancy that is not advertised. Sometimes bila dia nampak kita ni available, and walaupun jawatan tu tak advertise, tapi dia tengok qualification kita sesuai, and the person will actually contact you. Okay, saya pernah dapat macam tu lah. Saya pernah dapat panggilan, something like that. Right? But machine gun strategy also have disadvantages, which is
your resume is not specifically tailored for the job that you're applying for. Mungkin you daripada student tourism tapi you berminat untuk industri, katakan, kita cakap contoh retailing. Contohnya you berminat dalam industri retailing, for example. So bila you tak highlightkan skill you, kata you berminat dalam bidang retailing, mungkin dia takkan matchkan that skill with your qualification. Sebab tu kadang this is tricky lah dalam machine gun strategy ni. Sebab tu kenapa kita kena ada one master resume, and then you have a specific resume to the specific industry ataupun position. Okay. And then yang paling merisaukan is that you lost track of what job are you applying for. Okay, sebab you apply terlalu banyak. Kan? Kalau kata 10 satu hari, meaning satu minggu you ada 700 application send out kan. Sorry. Betul. Okay. Okay, so bila you ada 70. So bila ada 70 application send out, you tak ingat pun siapa yang you apply, company mana you apply, jawatan apa. So the problem is that when people call you, "Hi, I'm Alia from this company. I'm calling about the position that you're applying for." And so soalan pertama yang you akan cakap adalah, jawatan company mana ya? Saya tak ingat lah, saya apply kerja banyak sangat. This is scenario bukan saya reka-reka tau cerita ni. Ni memang betul berlaku bila saya telefon candidate. Dia akan cakap sama ada dia tak ingat dia apply company apa, ataupun dia kata apa tau. Jawatan apa yang saya apply dalam company saya ada minta kerja tapi saya tak ingat untuk jawatan apa. Okay, you don't want to be that person. And so it give you bad impression, first impression. Sebab apa tau, bila kita angkat telefon kita macam tu, meaning maksudnya we are not interested in the position. Itu apa impression yang recruiter nampak. Padahal mungkin job yang you dapat tu, mungkin call yang you dapat tu adalah job yang memang betul-betul you berminat. So you need to have a system how to keep track of your application. Okay, so be that person yang organized. Okay, so the second strategy is a sniper strategy. So sniper strategy adalah kita fokus. And your resume is designed for specific vacancy. Untuk jawatan kosong yang memang you nak. Okay. So the advantage of sniper strategy is that, so you are more likely to get interview invitation. Sebab you punya resume specifically and highlight your summary related back with the job advertisement. Sebab tu kenapa kita kena tengok balik job advertisement tu dan kita punya summary similar. Bukan kita copy paste tau. Tapi keywords dia ada dekat dalam you. And keywords dalam job advertisement tu should be in your summary. Right? And then you give a good first impression. Okay? Because bila you angkat call, you already ready. You dah tahu dah company mana call. Oh, AirAsia. Oh, ya. Saya ada apply kerja untuk AirAsia. Jawatan ni, ya saya ingat. And sebab tu kalau you start apply kerja, apa yang you kena buat adalah you dah kena start call, angkat call, kena senyum. Hi, this is Shamila. Hi, how are you? You boleh dengar kan suara saya, senyum kan dalam phone kan? Dalam video call ni kan? You tak nampak muka saya tahu kan? Tapi I'm smiling kan? Hi, this is Alia. Okay, dah tak boleh macam, hello? Hello, siapa ni Nombor tak kenal Kau jangan jadi orang tu, tolong please don't. And you don't want to be that person. So bila you dah start hantar first resume out, you dah kena always dalam mode ready untuk angkat call. Okay, you kena jadi orang macam tu, right? Okay, so the disadvantages for sniper strategy is that because we spend so much time customizing kita punya resume, kan kita customize kan kita punya resume, bila kita spend so much time customizing, the problem is that we put too much time on the resume. Sebab tu kena allocate time, berapa banyak masa kita nak guna bila kita apply kerja. Okay, mungkin you dedicate 15 minit sehari. Nanti you dah kena start schedulekan kerja you. Okay. Your resume cannot be used for different submission probably. So kalau kata you buat resume you for marketing punya position, mungkin you tak boleh guna untuk katakan customer service punya position contohnya. Sebab kita specifickan kita punya resume. Right? And then because we spend so much time
investing dalam apply kerja tersebut, mungkin you akan rasa depressed bila you tak dapat panggilan balik. Itu memang benda yang akan berlaku lah kan. So I'm talking about you dah hantar 50 application, 100 application, you rasa depressed. Bukan baru hantar satu, tunggu satu, tak dapat call, sedih. Oh, it doesn't work like that. Okay. So sebab tu kenapa saya share exercise, anxiety and depression ni semua ni bukan apa. This is benda yang memang akan jadilah kan. Saya pun kadang macam tu lah, tak dapat lagi. Macam tu lah. Saya pun pernah rasa. Saya faham macam mana jadi job seeker. I understand that. Okay. So kita kena dah mula belajar how to manage our emotion. It's not easy ya. Kita stres, tak tahu nak buat apa. Saya pun dulu tak ada siapa saya boleh cakap. Nak cakap dengan mak nanti kena marah. Dia kata aku tak apply kerja padahal dah cuba. Macam tu. And so you do not know how to talk with somebody. So you kena ada exercise. And you kena buat exercise you sendiri. How to manage this emotion. Right? So, kita dah tahu how, and now we need to know where. Kat mana? Where? Where we want to send your application. Right? So, kita mula dengan online platform. Okay? So, the first is online platform. So, nanti saya share in detail on the online platform. And the second one adalah networking. And this is benda, networking adalah something yang you dah kena start daripada hari ni. Bukan tunggu tahun depan. Okay, networking. Sebab tu kenapa subjek ni offer sebelum student graduate, bukan lepas student graduate. Right? And then physical application. The third one is physical application. So this is 3 ways how to apply job. Okay, where to apply jobs. Okay, the first one on online platform adalah job portal. Mungkin you pernah come across, and kalau you kalau you buat searching yang betul, you akan dapat platform yang betul. Kan, kalau you dah start search kerja sambil-sambil tengok resume, Miss suruh hantar assignment resume, you dah start search pasal kerja, biasanya akan naik recommendation job mau kerja tu. Biasanya lah. Sebab this is one of the largest platform dekat Malaysia. Tapi ada lagi yang lain. Apa hari tu, Lubuk Kerja lah, apa benda dah, lupa dah platform dia kan. So mau kerja selalunya akan masuk dalam algoritma untuk orang yang search pasal tips bekerja, tips apply kerja, tips resume, whatever. This is private punya company lah. So mau kerja, Job Street adalah private agency. My Future Jobs, Glassdoor is a private agency. Right? And then untuk job portal government, contohnya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA, is a government punya platform. And then kita ada Perkeso punya platform. Ni antaranya lah saya share. Ada banyak lagi sebenarnya. You can explore on yourself. You can explore by yourself. Okay. So the second one is social media. So pernah tak dulu dekat iklan you all, social media punya iklan pasal kerja. Kan? So Facebook dengan LinkedIn ada sendiri dia punya Facebook Jobs. Dia ada tag untuk orang yang pencari kerja. FB Jobs. LinkedIn pun dia ada jobs dia. Kenapa saya share? Sebab memang ada dekat situ. Okay. So Instagram tak ada. Tak ada jobs punya button. Tapi apa yang Instagram provide is that because of demographic, orang yang apply kerja adalah demographic umur-umur you all. So apa yang dia buat adalah kebanyakannya syarikat dah start advertise ikut social media mereka. Okay, untuk inilah cari staff untuk cari staff. So banyak iklan akan ada dekat juga dalam social media account official syarikat tersebut. And hotel gunakan strategi yang sama. Saya pernah tengok Asia iklan dekat social media dia untuk cari staff. And so this is one of the reason you want to follow semua syarikat-syarikat punya social media account. And so bukan saja-saja kan kita kan kadang kita follow brand yang kita suka, betul tak? Itu selalunya apa yang kita buat. Jangan hanya follow brand-brand yang you minat je, juga follow brand-brand company-company ni. Because this is how you get the notification. You nak dapat notification benda yang memang kita nak tengok, betul tak? Kita nak cari kerja, kita kena start follow syarikat-syarikat ni. Siapa kita punya major player ni. So you follow lah account-account major player ni. Right? So company website,
satu lagi online platform adalah company website tu sendiri. Kan? So syarikat dalam travel and also hospitality masih mengamalkan advertise dekat dalam official website. Hotel memang totally most of big hotels masih advertise dekat company website dia. Okay? So mungkin some of you interested nak kerja dengan hospital kan contohnya. So medical tourism adalah salah satu tourism yang memang boom, pandemik ke tak pandemik ke, memang dia ada market dia sendiri. So dekat dalam hospital punya website pun akan ada dia punya advertisement mengenai medical tourism punya vacancy. Mungkin kalau you interested, you can explore. Kalau you minat lah, right? Okay. So itu untuk online platform. So 3 lah. So kita ada job portal tu sendiri, or maksudnya third party punya portal, or you ada social media punya social media platform, or the company website. So ada 3. Right. So the next one adalah networking. Okay, so networking is that all networking that you have. You rasa you tak ada networking kan, tapi sebenarnya banyak networking yang you tak sedar. And so you need to utilize this networking, right? So the first one is the WhatsApp group. So jangan malu share. Share lah you punya CV you bila dah siap nanti you nak apply kerja for example. So share your punya CV tu mungkin dengan kawan-kawan you yang dah kerja sebelum ni, katakan. Ataupun family member you, makcik-pakcik you mesti ada kan? Kan? I think you have them in your WhatsApp group kan? Hantarlah resume tu. Hi, Nabila ni, Nabila tengah dah habis belajar ataupun tengah cari kerja, dah nak habis dah belajar, dah nak habis dah degree, tengah cari kerja, boleh tak? Kalau ada kerja kosong bagi tahu contohnya. Jangan malu tau share you punya CV you. Okay, share with your family members. Siapa group WhatsApp mana you ada, hantar. Right? And then post dekat dalam Facebook. Mungkin saya pernah tengok ada seorang FTKW, student FTKW tahun lepas, dia nak cari tempat internship. Student FTKW kadang susah juga nak dapat tempat intern. So apa yang dia buat, dia post dekat dalam Facebook dia. Dia cari peluang untuk internship. So apa yang dia buat, cuma dia tak letak contact detail dia je lah. So kalau berminat, dia bagi email dia ke apa, saya tak ingat hari tu. Tapi dia post, dia student daripada mana, dekat mana, this is dia punya qualification dia. Okay, so Facebook ni, ataupun kita kata social media ni bukan hanya untuk socializing saja. Cari kerja pun adalah sebenarnya tempat dia. Cuma jangan reveal you punya personal detail lah. You punya alamat rumah janganlah letak. Sebab tu saya kata jangan letak alamat rumah dalam CV. Kena ingat benda macam tu. Right? And then the third one, ask help from family members and relative. And forward je you punya CV you dekat adik-beradik you, mak you, pakcik-makcik you, cousin-cousin you, forward. Mana you tahu ada peluang kerja. And then call of your friends, mungkin kawan you dah kerja, kawan kan, you mesti ada kawan you yang kerja kan, straight daripada STP kan. So contact them, jangan malu. And then you attend job career fair ni lah, career fair. So UMK selalu buat career fair dalam hujung tahun, tapi ada banyak career fair. Daripada start tahun ni mesti dah ada, tahun depan mesti physical punya career fair. So you pergi semua career fair ni, jangan spend masa untuk pergi. Seminggu sekali pun tak apa kan. So you pergilah minta kerja, right? So tahun ni mungkin you pergi survey dulu company yang ada. So next year kan you nak apply, you dah tahu dah siapa. Company mana nak pergi, whatever. So pergi explore, jangan tunggu tahun depan punya career fair. Pergi start daripada tahun ni. Pergi explore kan, dapat pen free, buku free, bag free kan, ambil je. Tapi itu yang free. Lepas tu apa yang penting adalah you nak ni, contact number dia tu, business card dia orang tu yang you nak sebenarnya. So macam mana nak dapat dia orang punya business card? Pergi career fair, dia akan bagi business card dekat you. Sebab dia nak you contact dia. Okay, business card tu lah simpan, itulah you punya networking you. Nanti you nak minta kerja tahun depan, you tahu you nak contact siapa. Okay, ambil lah pen free tu ambil, tapi business card pun kena ambil. Okay, so ambil dua-dua. Right. Okay, so ni contoh. Right. So LinkedIn. Okay, so saya tekankan LinkedIn. Mungkin saya tak share tips pasal macam mana nak update LinkedIn. Sebab pada saya, benda tu intuitif. LinkedIn ni intuitif. You boleh buat sendiri dengan you punya kemahiran you kan. Apa maklumat yang ada dalam resume, maklumat yang sama sebenarnya ada dalam LinkedIn. Itu sebenarnya konsep LinkedIn. Okay. Tapi mungkin kita downkan sikit lah. Sebab LinkedIn adalah untuk connection. Right.
So apa yang you nak buat mula-mula kan? So dalam assignment saya minta you add 5 orang at least kurang-kurangnya. Kita tak panggil friend dekat dalam LinkedIn, kita panggil connection. Okay. So I ask you to connect at least with 5 person. Kan? So macam mana you nak add ni 5 orang ni kan? Tak aci lah add saya. Sebab apa? Sebab macam mana saya nak tolong dalam career you? Orang yang kita nak add dekat dalam kita punya connection adalah equality connection. Meaning, orang yang ada value bila you nak mohon kerja. Siapa yang ada value bila kita nak mohon kerja? Okay, so dia ada dua. So the first one adalah based on designation, jawatan dia. Designation is jawatan, berdasarkan jawatan. So LinkedIn ni banyak profesional dah guna. Jadi kebanyakannya CEO ada dekat dalam LinkedIn tau. Mungkin you je yang tak tahu. Kan? So you minat nak kerja dekat company apa, you search company tu. Akan keluar nanti dia punya CEO dia lah, mungkin marketing exec dia ke contohnya, ataupun HR kan, kita nak connect dengan orang HR kan. So you tengoklah HR connection dia siapa, and follow these people. Okay, this is kita panggil quality connection. Memang betul you add saya untuk assignment dapat je markah kan, tapi kan masalahnya what it does untuk add value kepada you punya job search. You nak benda yang ada value kepada job search you. Itu apa yang you nak, what you want, right? So the second one is based on location. So bila kita search dekat dalam LinkedIn, kita boleh tengok tau location apa yang kita nak. So hometown you dekat mana? Katakan saya tembak je lah kan. Katakan you Ipoh. You punya location you kat Ipoh contohnya. So you search company yang dekat Ipoh, you tengok company siapa yang kan kita boleh tengok berdasarkan jawatan dia. Kita boleh tengok dia base dekat mana. So you add orang macam tu. Jangan add orang yang you tengok, alah ni kawan aku sendiri ni, budak UMK ni, tak yalah. Tak apalah you add jugalah dia. Tapi it's not quality. The quality one is that people who have decision dalam hiring. Itu adalah maksud quality. Orang yang ada power untuk ambil you bekerja. Ataupun buat decision untuk ambil you bekerja. You want that kind of connection. So do that. Okay. So the second thing is that you post quality content. Mungkin you belum jadi content creator. So apa yang you buat adalah you start sharing. And orang lain yang mana interesting post, you share lah. Reposted kita panggil kan. So repost content diorang. Mungkin you buat benda tu dulu seminggu sekali. You start. Jadi orang tak nampak account you macam account mati tau. Kadang-kadang orang ni buat LinkedIn macam buat account lah. Buat account apa-apa buat je. Tapi tak guna pun account tu. Tapi sebab Simon suruh buat, you buat. Kita nak you buat sama dan you keep guna. Itu apa yang kita nak. Right? So, kalau you belum pandai buat posting, sebab takut nampak macam tak berapa bijak lagi nak buat posting kan. So, apa yang you buat is that share a good content. Right? And then, communicate with quality connection. So, macam saya follow Simon Sinek kan. So, Simon Sinek dia suka post content dia. So, bagilah komen bawah tu. Oh, this is good thing about what. Bagilah pandangan you sendiri. So that bila kita responsif, orang tahu kita ada dekat situ. Bukan setakat star like je kan. Saya pun buat benda tu juga. Okay, like. Oh, congrats kan. Nampak notification. Your friend dah 10 tahun dekat dalam UMK. Okay, do you want to send congrats? Oh, say congrats. Saya pun buat juga. Tapi lepas tu saya akan post kat situ. Hi. Apa tu, siapa-siapa kan. Hi, congrats. Whatever. And I'm happy for you. Contohnya. So, kita communicate dengan kita punya connection. Right? Right. So, buatlah. So, LinkedIn tu nak start bila? Hari ni. Jangan tunggu tahun depan. Okay? And then the last one is physical application. So, this is where, this is critical. Physical application adalah critical, especially bila you duduk dekat dalam hometown yang kecil. Bandar yang you tinggal ataupun pekan yang you tinggal adalah tempat yang tak berapa banyak syarikat. So you want a physical application. So macam mana kita nak buat physical application? So the strategy is that print you punya resume you. You kena print dalam hard copy. Okay. Kalau ada gambar, kena ada gambar color lah. Maksudnya you kena print color lah kan. Okay. And then bind elok-elok. Staple elok-elok. Okay.
Buh dalam file. Kenapa letak dalam file? Tak nak letak dalam plastik kedai printer. Plastik penyek-penyek. Kalau kita tak suka tengok benda tu penyek-penyek, recruiter pun tak suka tengok penyek-penyek. So you suka nampak benda cantik, dia pun suka nampak benda cantik. So bawa file, folder, lepas dah print, letak dekat dalam folder. Right? So bila nak pergi hantar resume you, make sure you dress professionally. Bila kita cakap dress professionally is that you are ready to be interview punya dress. Mungkin you ingat, oh hari ni nak pergi drop off je, you punya nak pergi hantar je hari ni resume, pakai je lah baju apa-apa. No. Mana you tahu tiba-tiba dia kata, oh tak apa saya free sekarang saya interview you sekarang. Takkan you nak pergi dengan you punya selipar Jepun you? And you don't want to be that person. And so make sure you masa you hantar resume you pakai baju macam mana kerja yang you nak apply. Sesuai dengan jawatan tu. Unless memang kerja yang you apply tu tak perlu pakai formal, tak perlu pakai cantik-cantik, then that's fine. Tapi kalau we are talking about kerja yang memang you tahu you kena present diri you sebagaimana kerja tersebut, then you have to wear according to the job. Okay? And then bila you bawa resume you, ask to meet that person. Kalau boleh jangan tinggal dekat depan front office, dekat depan kaunter dia. Tanya, saya Fatin berminat nak apply kerja kat sini, boleh tak saya hantar resume saya? HR manager ada tak hari ni? Saya nak hantar resume saya. Kalau boleh jumpa in person, because you want to have their contact number. You nak ada contact number dia. Okay? So bila you ada contact number dia, kalau you berjaya jumpa dia hari tu, you kata boleh boleh tak saya nak mohon kerja, nak minta interview. Mungkin dia tak jumpa hari yang sama, tapi boleh tak kita set tarikh untuk interview. You kena berani tau. Kalau nak minta kerja ni, jangan fikir malulah, takut. Kalau malu, kerja tak ada, orang lain dapat kerja tu. You have to remember that. Okay? And then bila kita dah hantar resume kita kena follow up lah. Sebab tak tahu kan jadi apa kan dengan resume tu. Then you have to follow up. Sebab tu kenapa pentingnya dapat contact number. Sebab kat macam mana kita nak follow up? Takkan you nak pergi ketuk balik pintu dia? No. Kita call. Itu gunanya kita jumpa orang in person. Okay. Physical application memang kena make sure you get the number. Itu yang penting. Right? So bila bawa resume jangan bawa dalam beg plastik. Jangan bawa dalam beg plastik. Make sure bawa dalam document bag. A good document bag. Dekat Mr. DIY, document bag RM5 je. Ke RM10. Saya pun tak ingat lah. Kira-kira tekan RM10 kan. Kalau tak ada, pinjam orang punya. Saya memang ada satu bag saya bawa pergi interview. Saya pergi interview mana-mana, bag tu je saya bawa. Daripada dulu sampai sekarang. Dah berapa tahun dah bag tu, 10 tahun dah. Okay. So, I bring that bag. So, you belilah bag RM10 DIY punya bag tu memang cantik bag dokumen dia. Make sure you letak dokumen you dalam folder semua dekat situ. Bawa pen, bawa paper. Kenapa? Bawa pen, bawa buku nota. Kenapa kena bawa pen dengan buku nota? Nak ambil nombor telefon tadi. Miss apa-apa, syarikat mana, dekat mana location dia, contact number dia apa. Nanti tak ingat siapa. Oh, hari tu saya cakap dengan Cina. Saya tak ingat siapa. Takkan nak cakap macam tu. Kita nak apply kerja ni. So we need to show our initiative. Saya hari tu cakap dengan Miss Lim. Miss Lim ada hari ni? Bila kita call balik kan, takkan kita cakap, saya cakap dengan perempuan Cina tua. Takkan kita cakap macam tu. Gila ke apa dia ni? Kalau aku kata lah. You don't want to be that person. So how to show our professionalism. Itu pentingnya bawa notebook, whatever. Bukan tak boleh ambil dengan telefon. Apa problem telefon? Tak ada coverage, so bateri mati kan? Itu problem telefon, betul tak? So you tak nak jadi orang yang tak ada kredit dan you tak nak jadi orang yang habis bateri. So apa? Kita boleh rely on pen and paper. So rely on pen and paper lah. Okay? Bawa pen and paper. Right? So bag ni kena ready tau. Okay? Kena sentiasa ada. Right? And then this is tips untuk physical application, especially dalam bandar kecil. So macam mana nak cari company? So you buka Google Map. Okay, pandai guna kan Google Map kan? Tak payah ajar kan? Okay, kalau tak tahu pergi search macam mana nak guna Google Map. So tak ada lah macam tu kan. Kita mesti kena tahu this is technology zaman sekarang kan. Kalau ayah saya umur 60 lebih boleh guna, takkan you all tak boleh guna. Right?
And then kita search preferred location, meaning kalau kata bandar you dekat mana, katakan bandar you kat mana, apa bandar terhampir. Mungkin you bukan orang Ipoh, you orang Kampar. Kampar kan, Kampar tak berapa up sangat macam Ipoh, betul tak? Kan, kalau ada orang Perak lah dalam ni kan. Okay, so Kampar katakan kan. So you carilah you nak kerja dekat area Kampar, dekat dengan rumah you 10 minit je. Tak, 10 minit lebih kurang berapa km? 5. Kita tak naklah 5 kecil sangat. Katakan 10 to 15 km daripada kawasan rumah you. So you zoom in kawasan tu and you start to take note apa company yang available dekat kawasan tu. Kita tak cakap pasal travel agency, hotel apa semua ni ya. We cakap pasal company apa-apa sahaja yang berada dekat kawasan rumah you. Ni lepas you dah apply semua kerja you tak dapat, you nak cari rumah yang kerja dekat dengan you. Kan, dekat dengan family you. Okay. So you zoom in kawasan tu, you get the company punya detail, kan dia akan keluar kan apa company yang paling dekat situ, apa contact information dia. Dah dapat nombor call. So bila you call, you minta email address. Email address siapa kita nak minta? Email address human resource. Orang yang buat hiring. Sebab kita akan hantar resume dekat dia. Okay. So hantarlah email you, hantar resume you melalui email company tersebut. Okay. This is strategi untuk orang yang apply kerja dekat bandar-bandar yang kecil. Okay. This strategy was shared by career consultant yang saya jemput tahun lepas. Right. So kita kena kreatif tau bila minta kerja ni. Jangan fikir nak kerja company besar je. No. Kadang-kadang kita ada limitation. Saya pernah jadi orang macam tu. Ada limitation. Sorry. Saya duduk Perlis 20 tahun. Parents saya suruh balik kerja dekat Perlis. You ingat senang ke cari kerja kat Perlis 20? What? Berapa? Tahun 2007, 2008. You ingat senang ke? Kan? Company tak banyak. Bukan maju macam sekarang Perlis kan. Dulu tak ada Starbucks, McDonald's semua tak ada situ. It's not easy tau. Memang saya buat physical application ni. Pergi ketuk pintu orang, buat muka tak malu. Kan? Print, bawa resume, hi saya Alia ni kan. Itu senang kan? It's not easy memang. Tapi kena berani sebab apa tau. Saya terpaksa kerja kat area rumah waktu tu. Kan? So that's the only way. Option yang ada adalah kena pergilah buat muka tak malu tu. Pergi. You need to be that person. Kan? Kita nak kerja. Right? Sampai bila mak ayah kita nak tanggung kita kan? Betul tak? Right? Okay. So, lepas kita dah apply kerja, kena adalah sedikit prinsipal dia. So, macam tadilah, kita kena tahu. We need to keep record of application. And kalau kata 1 minggu apply 70, right? So, you need to keep track of all your application. And kena sentiasa update. So, masa saya apply universiti dulu, saya email nak dekat 60 supervisor. Nak dapat satu je ni offer letter universiti masa saya nak buat PhD. So, apa yang saya buat, saya start ada Excel. So, nama company, bila you apply kerja tu, bila you dapat balik call, you contact siapa. Saya tak suruh you ada Excel, tapi sekarang ada banyak tracking punya software, ada banyak app dalam bentuk app. So you buatlah sendiri. Saya memang app tak berapa sangat pandai, bukan apa, sebab masa saya start kerja dulu, mula-mula app dulu tak ada. So saya familiar dengan Excel, apa-apa saya buat semula Excel. Saya lah. Tapi you pandai guna app kan. So ada banyak app untuk buat untuk organize macam apa tu? Macam-macam task. So you gunakanlah Google App ke whatever ke, gunakan untuk keep track. Okay? So apa lagi ethicalnya is that kalau kata the same job, you tahu advertise on multiple platform. Contohnya dia advertise dekat Facebook, dia advertise dekat Jobstreet, dia advertise dekat newspaper for example. You boleh apply tak 3 tempat ni? Boleh. The same resume you can send to 3 different platform, tak ada masalah. Okay. Panggilannya hanya dapat satu je lah. Right? Tapi you can send on multiple platform, tak ada masalah. Okay. So lepas kita dah hantar, bila kita nak follow up kan? So saya punya prinsipal selalunya dalam 3 hari. Kalau saya hantar, at least saya dapat email, hi saya saya akan tunggu, dia akan cakap dia dah receive belum application. Kalau dia belum bagi hantar email tu, saya akan tanya. Dalam masa 3 hari saya akan tanya. Saya tunggu 3 hari, hari ketiga saya akan hantar email. Hi, this is Alia.
have you received my application recently about job apa? And so thank you, and I hope to get feedback from your company. Thank you. Tu contoh je. Okay. So hantarlah tiga hari sekali hantar. Okay, jangan call hari-hari, no. And ini kalau untuk yang kita hantar melalui email lah. Okay. Tapi kalau untuk application dan kita hantar melalui sistem, pakai job portal, contohnya tadi Jobstreet, Mau Kerja, SPA contohnya, ataupun you pakai LinkedIn, you pakai FB Jobs, yang ni tak perlu follow up sebab this is system punya collected, dia dah ada dah nama dekat dalam tu. Right? So don't worry, sebab tu kenapa sistem mudah, bukan apa, bila kita ada platform ni, sebab dia bagi tahu tau kita apply kerja apa, jawatan apa. Macam Jobstreet contohnya, dia akan bagi tahu tau. Sebab tu kan apa yang saya boleh advise lah, kalau you nak tahu you punya job market you sekarang, lepas you dah siap you punya resume you, lepas you dah hantar dekat saya, ataupun sebelum you hantar kat saya, kan, you buka account Jobstreet, you upload you punya resume dekat dalam Jobstreet. Okay, and then you filter lah kerja apa yang sesuai dengan you, gaji berapa-berapa, whatever. Okay, ni kan nak buat assignment kan. Okay, so you masukkan semua maklumat tu, you tengok algorithm dia ataupun recommendation apa yang keluar untuk jawatan dengan qualification you tu. Kan? So you tahu basically kalau dengan qualification sekarang, dengan strength yang you ada, experience yang you ada sekarang ni, you sesuai untuk kerja apa? Recommendation apa yang dia bagi untuk you? Kalau dekat dalam bandar KL contohnya, apa jenis kerja yang available untuk you? Ataupun dekat bandar yang dekat, ataupun dekat hometown you sendiri, bandar yang dekat dengan rumah you, tengoklah apa benda yang keluar. So dah siap CV you upload dekat dalam Jobstreet. Jangan tunggu tahun depan, buat tahun ni. So that you siasa faham kerja macam mana yang available untuk awak. Awak ada masa 12 bulan untuk buat strategi ni. Tak adalah nanti tahun depan fikir, saya tak tahu nak apply kerja apa. Masalah orang yang tak tahu nak apply kerja apa, dialog tu adalah sebab dia tak fikir 1 tahun sebelum tu. Kan? So you dah tahu hari ni, ada orang bagi tahu kat you hari ni, buatlah. Kan? Buka Jobstreet bukan kena bayar, free tau. Buat. Benda free, bukan kena bayar. Kan? Kenapa nak tunggu tahun depan? Betul tak? Kalau free, hari ni lah buat. Kan? So bila kita apply kerja, ada tak tips tu? Okay. So bila kita apply kerja, kalau kata orang kata you apply kerja you kena bayar, itu semua scammer. Kan? Jangan bayar. Saya dah 18 tahun kerja, tak pernah lagi berbayar apa-apa untuk just nak pergi interview. Tak ada. So kalau kata diorang minta you bayar, tak payah apply kerja tu, ambil kerja lain. Kalau kata iklan kerja tu, contohnya untuk degree holder, dia kata gaji 10-12 ribu, bayar pakai US dollar, okay, kena bayar sekian-sekian, itu semua scam. And basic salary untuk fresh graduate, saya rasa you dah tahu dah sebenarnya. Gaji ceiling Malaysia akan jadi berapa ribu, dah dapat kan, dah keluar berita kan. Okay, itu adalah basic salary. Okay, maksudnya gaji lantai paling rendah. Okay, so government tengah plan nak naikkan ke 1,500 ke, betul ke? Itu cadangan tapi belum lagi diluluskan. Hari tu yang paling last sekali 1,200. Okay, itu adalah gaji lantai kita panggil Okay, so bila dalam gaji, itu adalah paling rendah yang you boleh dapat. Untuk fresh graduate, selalunya starting 1,600 biasanya. Yang paling tinggi saya pernah dengar 3,000. Itu untuk orang yang pengalaman kurang daripada 2 tahun ni. We are talking about pengalaman kurang daripada 2 tahun. Okay. Kalau lebih daripada tu, maybe dalam 5,000, mungkin you akan dapat. Still akan ada. Tapi kalau more than that, most of the time itu adalah semua scam. Dia suruh you jual something lah. Dia minta duit daripada you lah. Ataupun you bawa benda-benda illegal. Ada tau. Kita punya undergraduate kena, bukanlah UMK, tapi kan orang yang graduate universiti kena tahan sebab dia kata macam kerja you senang, travel, bawa parcel. Tahu tak parcel kan semua boleh hantar, post laju. Boleh EMS, hantar pakai Shopee Express, whatever. So kalau parcel manusia bawa, maksudnya parcel apa? Benda-benda illegal tau.
Kalau kena tahan pasal bawa dadah, you tahu kan, hukum gantung dekat negara tu. Kan? Orang yang kena scam ni selalunya bukan orang bodoh tau. Memang orang yang ada degree. Kan? So, saya bagi tahu bukan apa. Saya takut you tak tahu benda tu sebenarnya scam. Kan? So, if it's too promising, then just move on, go to a different job. And you kena tahu, right? So some of the tips, do keep your original job search document in a portfolio. You ada clear folder you kan sendiri kan. So clear folder you, bahagian pertama sekali yang folder yang plastik nombor 1 tu, make sure kosongkan. Itu adalah ruang resume you. You nak resume you nombor 1 kat depan. Lepas tu you susun dah you punya degree, so kosongkan degree you kan tak dapat lagi kan. So you susun degree you, you tahu akan ada degree you, certificate you, so you akan start plastik nombor 3, betul? Transkrip plastik nombor 4 lah. Okay? So simpan. Make sure kosongkan folder tu, start dah susun ni pelan-pelan. Sambil-sambil cuti SEM nanti buat lah. Susun lah semua CJ-CJ yang you kumpul kat universiti ni ha. CJ kosuk sis you lah, apa lagi yang you ada tu, bubuh. Okay? So, bahagian depan portfolio tu, make sure adalah resume. Right? And then, simpan list untuk network. So, contact information, business card yang you dapat. Sebab tu, kalau sekarang ni, kalau you kenal orang siapa-siapa, make sure minta business card. Okay? So, business card yang you dapat tu, simpan. Okay? And then, you kena faham lah, targeted job search usually takes time, yang ni memang happen. And then you need to start exploring various job platforms. Jangan hanya harap online platform je. Kalau online platform pun you kena dah mula diversify. Jangan hantar ikut Jobstreet je, jangan hantar ikut LinkedIn je, kita nak banyak pilihan. So carilah benda yang banyak platform ni. Okay? Right. So itu apa tips yang saya bagilah. So apa-apa pun jangan share original document. Semua benda yang you kena ada adalah apa yang you ada adalah benda photostat. Benda yang paling sensitif selalunya orang minta waktu interview adalah salinan kad pengenalan. Okay, so salinan kad pengenalan, you kena matikan you punya salinan kad pengenalan you. You kena cancelkan, tahu kan? Kita kena cancelkan kita punya salinan kad pengenalan, jangan bagi yang kosong sebab yang tu boleh orang gunakan untuk buat pemalsuan dokumen. Okay, saya bagi tahulah, this is some of the tips yang memang you kena hati-hati. Dan selalunya memang company Malaysia suka minta sijil, salinan sijil. Salinan sijil walaupun dalam bentuk photostat, orang masih boleh salah guna. So you make sure matikan dokumen yang penting, kad pengenalan tu utamanya. Right? Okay. So dalam application kerja kena banyak sabar sebab why company masih ghosting employee ataupun job seeker lah. Ghosting tu maksudnya takkan reply. Saya dah banyak company, ada satu universiti dekat Malaysia, top universiti lah, top 5 lah kita kata. Setahun hantar application pun tak reply. Saya even hantar follow up pun dia tak reply. And that was my worst experience lah. Selalunya universiti lain lepas saya hantar email, dia akan reply balik. Biasanya lah within 2-3 hari kan. Universiti ni memang tak payahlah. Maksudnya kau memang tak nak ambil orang dah tu kan. Kalau walaupun tak interested, at least you hantar email. Hi, we are not recruiting at the moment kan. Kami tidak mengambil pekerja, kami tidak ada mana-mana jawatan kosong sekarang. Tapi kalau ada, nanti kami akan notify, akan iklankan. It's a courtesy sebenarnya untuk reply benda ni. Tahun lepas Maybank ada staff complain. Bukan staff lah, orang ni minta kerja dengan Maybank. Maybank adalah nombor 1 kan, banking kat Malaysia. So job seeker ni, maksudnya bayar-bayar you all je lah. Dia baru grad last year, dia minta kerja dengan Maybank. Dia tak dapat reply daripada staff Maybank. Apa-apa kata terima ke tak application ni, dia hantar complain official email kepada Maybank. Benda tu sampai dekat diorang punya head human resource department, Datuk Nora. Okay, so sampai dekat Datuk Nora, memang staff kena buat ni laporan. Kenapa diorang tak reply email ni? Kenapa saya tahu? Adik saya kerja Maybank. So saya kata memang pun, bukan kata Maybank je, saya kata banyak company lain yang buat benda yang sama. Bila kita hantar application, dia tak bagi tahu kat kita, dia dapat ke tak kita punya resume tu.
So Maybank hanya salah satu je bank saya kata yang buat kan. Tapi sebenarnya this is problem yang berlaku dekat semua organisation. Kan. So sebab tu kenapa kita follow up, tapi kalau kata memang you dah follow up a few times, 2-3 kali, kalau dia tak interested tak apa, pergi cari company lain. Itu je sebenarnya. Meaning probably dia ada masalah corporate or unprofessional company tersebut. Right? So bila kita dah apply kerja, contohnya you dah apply dalam 100, you penat, saya faham benda tu. Tapi kalau you baru apply satu, you kata you penat, then it's not. So macam mana kita nak counter bila kita penat? We are talking about defining your why. Sebab tu you kena tahu you ni orang macam mana. Why is it important for you? This job, why is it important for you? Why now? Macam saya sekarang, why now? Sebab dah lama kan. Okay, lepas hantar resume, kita follow up dalam masa 3 hari. Yang tu selalunya. Seminggu pun tak apa, tak ada masalah. Within one week. Okay? Jangan biar lama sangat. Kan? So, kalau sistem tak perlu follow up, email sahaja. Kalau yang kita hantar melalui email dan kita hantar melalui physical, yang tu yang penting kena follow up. Kan? Okay, samalah bila pergi interview, you kena hantar email. Hi, thank you for take your time to interview me. I hope to hear good news from your company. Hantar email tu, thank you email tu. Take time, walaupun ambil masa you 1 minit, tapi take time to send email. Ini memang tunjuk kita interested dengan syarikat tu. Kita minat dengan dia, kita nak bagi dia pun minat dengan kita. Orang nampak macam leceh, tapi pada saya kan, orang yang company yang betul-betul bagus dia appreciate tau this small gestures. Saya sampai sekarang masih hantar thank you email dekat team member saya lepas habis projek. Saya sampai sekarang I still do that. Saya baru hantar email pagi tadi dekat Madam Haziati. Ikut company tu, kalau company tu reply dalam bahasa Melayu, kalau company tu hantar invitation dalam bahasa Melayu I reply. Kalau company tu hantar invitation dalam bahasa Inggeris I reply. It depends on the company. Macam mana dia communicate dalam bahasa apa yang dia gunakan. Bahasa apa yang dia gunakan. Okay? Sebab bila you pergi interview pun you tahu dah sebenarnya dia guna bahasa apa. Company dia macam mana kan. Kita dah tahu dah pun sebenarnya benda tu. Right? So bila you rasa penat, macam mana lagi you nak imagine apa yang you nak buat untuk motivate diri you. Okay, so you fikir kan, kita panggil visualize current state and target state. So first kali kita kena visualize apa projek you yang paling you bangga dekat dalam UMK ni contohnya. Yang you kalau orang tanya you apa kerja yang you paling suka sepanjang-panjang you jadi student contohnya. Okay? So you share lah sebab ini soalan yang orang tanya waktu interview. So cuba you bayangkan keadaan tu dan bila kita dapat kerja tu kita tahu kita boleh kerja dalam motivation yang sama. Sebab projek yang selalu yang kita bangga ni itulah benda yang akan buat kita motivate hari-hari tau. Saya cakap pasal PPTA PPTA is very challenging. Dalam banyak-banyak kerja saya buat, jaga undergraduate adalah PPTA. Okay. Small group 4 orang tapi dynamic kumpulan terpulang kepada kumpulan tersebut masing-masing. Okay. Group yang saya batch yang paling bagus yang saya pernah kerja tahun 2019. You punya senior lah, SAP punya student 2019. Okay. So dalam 4 kumpulan tu, dalam 4 kumpulan yang saya ada, 3 kumpulan very perform. Padahal saya ajar benda yang sama every single time. Saya ajar benda yang sama, knowledge yang sama, bagi whatever sharing. Tapi these 3 groups very outperform. Memang saya sampai macam fikir, aku undergraduate pun tak pandai macam ni. Masa saya degree dulu pun saya tak buat kerja macam tu. Saya punya PPTA buat seorang tau. You all punya PPTA buat 4. Saya bila rasa demotivated supervise PPTA, saya akan fikir batch tu. Sebab pada saya, Alia jangan give up. This is the student that you want to be, these 5 years. Sebab saya selalunya bagi nasihat macam ni. Saya ajar PPTA hanya ilmu untuk you dapat A pada you. Tapi saya sebenarnya ajar PPTA adalah untuk you bawa pergi kerja. Professionalism you punya work etiquette you, etika kerja you, time management you, disiplin you,
Itu sebenarnya apa yang ada dekat dalam diri you yang you tak sedar. Cuma sebab saya supervisor hari-hari cakap kat student, this is things that you want. Saya hanya bagi you ilmu je. Tapi the way you buat kerja tu semua, you akan bawa sampai you mati. Sebab tu saya memang supervise PPTA gila-gila. Walaupun orang kata macam, ya Allah, banyaknya masa aku buat benda ni kan. Sebab pada saya, this is professionalism yang student nak kena bawa pergi kerja. Kualiti kerja tu semuanya adalah daripada training ni. Daripada training you dekat universiti. So, bila saya rasa nak give up supervise PPTA tahun lepas dengan tahun ni, saya akan fikir batch tu. Saya kata, Alia, you can do this. So you mesti akan ada momen macam tu. Mustahil you tak ada. You ada satu momen macam tu. You ada satu momen yang macam Asnida, you don't give up. You ada kan momen tu kan. So you visualize that moment and buatkan you jangan give up, and you imagine kalau you dapat kerja yang you nak tu, this is my ideal work. This is benda yang you nak buat hari-hari. Seumur hidup you probably, ataupun for the next 5 years lah katakan kan. You tahu you boleh buat benda ni. Motivate. Saya cakap bila you dah apply 100 kerja, you rasa nak give up. So fikirkan benda tu. Sebab tu jangan kawan dengan orang yang banyak komplain. Kawan yang komplain je ni buat kita lagi rasa down. Kawan dengan orang yang always talk positif. Bukanlah positif apa, maksudnya tak apa kita down. Saya ada seorang kawan masa saya apply universiti asyik-asyik tak dapat ni. Ya Allah, macam mana ni scholarship aku ni, kata kena pergi juga bulan 4. Saya punya scholarship masa tu. Kena pergi juga bulan April. Saya dah give up ni. Nak dekat 60 supervisor saya email ni. Tak ada satu pun yang accept saya jadi student. Kau ingat senang ke? Aku macam nak nangis kan. Kawan saya ingat lagi. Saya apply sama dengan dia. Apply universiti sama dengan dia. Dia cakap apa? Alia, tak payah apply universiti hari ni. Kita rehat 1 hari. Dia senior saya. Dia kata, Alia, hari ni kita rehatlah 1 hari. Jom kita pergi mall kan. Jom kita pergi mall hari ni. Masa tu saya kerja kat Penang, Geni Plaza. Kita pergi Geni hari ni. Kita pergi 1 hari. Dah habis-habis sembang, minum kopi, makan apa semua dah kenyang. Sambil-sambil sembang makan tu dia kata apa? Okay, esok kita start balik. Alah, esok kita start balik. Memang esok tu start balik application tu. Hantar lagi ni 10 email. Saya masa tu 10 email 1 hari. That's what saya buat masa tu. 10 email. Hantar lagi 10 email esok tu. Hantar lagi. So you nak kawan macam tu. You nak kawan yang dia faham you penat, saya pun penat, dia pun penat. You nak kawan macam tu, and then tapi bila you want to go through, you want people who said that let's do this, we can do this. Right? You nak jadi orang macam tu, right? So if you feel tired, make a plan. Sebab tu kena ada plan. Walaupun saya rasa macam you rasa macam ridiculous, saya kata 10 application 1 hari, you can do this. Kalau kata you tak mampu buat 10 1 hari, tak apa. 1 hari. Sekurang-kurangnya berhujung minggu you ada berapa? 7. 1 bulan you ada berapa? 30. Okay? Tapi jangan hantar satu bulan. No. Okay? And then you focus on what you can control. Apa yang kita boleh control? Kita boleh control berapa banyak resume kita hantar keluar 1 hari. Itu kita boleh control. Okay? Kita boleh control, kita nak update resume kita nak letak apa. Kita boleh control, kita nak letak perkataan apa dalam resume kita. Okay? Itu benda yang kita boleh control. Okay? Benda yang kita tak boleh control. Kenapalah majikan tu tak call aku lagi hari ni? Yang tu kita tak boleh control. Okay? Ataupun kenapa ni asyik-asyik ni dapat kerja gaji sikit. Contohnya, gaji kan. Dapat gaji yang tak kena dengan qualification you. Contohnya, you kata you patut dapat 3,000 tapi you dapat gaji tu. Benda tu you tak boleh control. So apa yang you boleh control? You mohon kerja yang gaji yang you nak, ataupun kerja yang memang yang you minat. Saya memang tak kisah sangat pasal gaji beza tu. Saya selalunya kerja yang saya suka. Saya orang macam tu. Tapi you kena tahu you orang macam mana. So mana benda yang kita tak boleh control, maksudnya semua decision tu adalah decision majikan. Jangan jadikan tu masalah you. Jadikan masalah you adalah masalah yang you boleh control. Yang you boleh buat sendiri. Decision you. You nak hantar resume kat siapa? You nak hantar resume banyak mana? Itu benda yang you boleh control. Do that. Fokus benda tu. Okay? So last one. Breathe. Tarik nafas.
Kan? Doa, dekatkan diri dengan Tuhan. Saya kata Tuhan sebab semua orang ada Tuhan dia sendiri. Right? And believe. Kena percaya kerja yang bagus yang kena dengan you ada. Ada. Jangan risau. Jangan takut. Okay? Tapi kena usaha. Jangan duduk je tak nak share CV dengan siapa-siapa, tak upload, tak kan? Tak nak. Buat. Tarik nafas, you rasa penat, you rehat 1 hari, esok buat lagi. Okay? So you kena believe benda tu. Right? I hope you can do that. Right? Okay, so 2 tips saya semua hari ni. Kan? Saya rasa banyak dah tu. 1 jam setengah. Right? So that's everything from me. So I'll see you next week everyone. Assalamualaikum. Thank you.